Gidagsa sa ubay-ubay ka mga driver og miyembro sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer ang gipahigayon nga assistance to individual and crisis situation validation sa Department of Social Welfare and Development karong adlaw sa Barangay Hall, Barangay Poblacion Trento, Agusan del Sur. Usa sa mga nipila aron makaapil sa programa mao sa Bienvenido Gogo, driver o residente sa Pro 4 ning nasangpit nga barangay. Sa iyahang pagsuta, wala matod pa siya sa listahan og mobalik na lang siya pauli ngadto sa ilang panimalay. Nalista ko dito sa among asosasyon pag abot diri sa barangay, wala diya pangalan, uli na lang buali. Nasubo usab si Alex Talisaysay tungod kay adunay kakulangon sa iyahang dokumento nga gipresentar aron maka-avail sa ayuda gikan sa gobyerno. Mingon man sila nga kuan kaning dili valid ID ang gipangita. Nya gitagaan ako siya og valid ID. Nya di man nila dawaton kay sa kumpanya man, pero ako namang giingnan nga nang-apply pagtrabaho. Samtang nalipay usab si Christopher Duliete tungod kay usa siya sa mga nalakip sa programa dagkong tabang alang kanila aron makaabag sa panginahanglanon sa tibok pamilya. Akong gibati karon nalipay mi nga na-appeal mi aning programa sa gobyerno. Kami na-validate isip nga mga drivers. Paabot na po mi sa mga unsa pay laing kuan sa gobyerno gano sa paabot mi kay na-validate naman po mi. First time matod pa niya nga maka-appeal sa maong programa. First time na ako nga makadawat og nani sa mga nani nga kuan, first time pa nako. Nalipay man ang pipila ka mga driver. Apan adunay nasubo. Gipaningkamutan pa usab sa Brigada News FM nga makuha ang habig sa DSWD aron mapasabot ang nasangpit mismo nga mga problema sa pipila ka mga driver. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Kapanyas, Brigada News.